नाज़रीन, सिंध रेस्क्यू 1122 सर्विस जी तकरीब खे सिंध जो वॾो वज़ीर सरमद अली शाह ख़िताब करे रहियो आहे. Provincial government at that time we had made a pledge that will increase the number of ambulances and we tried. The last 3 years were a little difficult because of the resource constraint that we had. But the World Bank, as always, came to our help. We had the Sindh Resilience Project, and under this project, one component was building this emergency 1122. And by the grace of Almighty Allah, we've succeeded today. We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. After today, we'll get 40 ambulances each month, and by October, I believe, we'll have the complete fleet. But this will not end here. This fleet of 230 plus the Aman ambulances that we have would fly in Karachi and also other districts of the province. But the requirement, I know, is much more, and we look towards building this further to make sure that we have the required services in the province for emergency rescue. One more thing, मैंने already Murtaza Wahab साहब से कह दिया, and I'll also speak a little in Urdu so that Murtaza Wahab साहब से मैंने कह दिया है कि ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, रेस्क्यू सर्विस में we need to have at least 3 components: the ambulances, fire brigade, fire engines plus the police, because in a state of emergency you need to have all 3 there together. ऐसे नहीं हो सकता कि एम्बुलेंस पहुंची, पता चला आग लगी हुई है, एम्बुलेंस तो आग नहीं बुझाएगी. और जब कोई कॉल करता है इन इमरजेंसी, वो पूरी बात अपनी बता नहीं सकता. सो एवरीबडी हु कैन हेल्प हैज टू बी देयर. तो मुर्तजा हैज टोल्ड मी दैट विद इन अ मंथ he'll have the fire brigade KMC की इसके साथ affiliate कर देंगे, इनके साथ मिला देंगे, so that we can have fire engines and the ambulances go together. At the same time, I tell the Home Department and the police to work very quickly with them. We've got a rapid response team of the police department also, so we'll affiliate them and we'll have a connection with them. And I'm really grateful to the Punjab Rescue 1122 who's held our hands in this, and we'd like your further support in making sure that this works seamlessly. हम इंशाल्लाह जो लीडरशिप का विजन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो विजन है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इन सारे रेस्क्यू सर्विसेज को, हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म खत्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें. मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूं. उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि कॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है. और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवामी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे. तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ अस थ्रू आउट दैट जर्नी, and at times when we needed help we immediately पहुंच गए थे. चेयरमैन बिलावल साहब चले थे, तो your rescue services were with us throughout that journey, and at times when we needed help we immediately पहुंच गए थे. So kudos to you, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा we look forward कि आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें. इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे, हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है. 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध. सम ऑफ देम वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, दे डोंट फिट इन द सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेयर अ ट्रॉमा सेंटर शुड बी लोकेटेड. हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वायबल है उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हों. जो मैंने अभी कहा था हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और एडवाइजर साहब ने कि एक प्लान है कि एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज इंस्टॉल. मैं थोड़ा सा आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अ लॉन्ग टाइम बैक, 40 years ago, मैं जब पढ़ता था तो मुझे उधर बात हो रही थी कि
کون سے ملک میں جو ڈائریکشن یورپ اور نارتھ امریکہ کو کمپیئر کر رہے تھے کہ کہاں زیادہ بہتر ہیں روڈ کی ڈائریکشنز کا اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہو. تو وہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں سب سے آسان ہمارے یہاں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی ہائی وے ہے, ون نارتھ اور ون ساؤتھ. آپ کہیں گھوم ہی نہیں سکتے, آپ نے اسی پہ جانا ہوگا. دیٹ واز 40 ایئرز اگو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمیں ایک جگہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ جانے میں بھی دیر سیورل آپشنز اور سارے اچھے روڈ بنائے ہوئے ہیں. میں لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, آپ چاہے چلے جائیں ہمارے جو بدین سے شروع کریں, ٹنڈو محمد خان, سانگڑ, شہید بے نظیر آباد, تھرپارکر, یا پھر آپ رائٹ بینک پہ جائیں جیکاباد, کشمور. روڈ نیٹ ورک ہم نے اچھا بنا لیا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈینجر بھی ہو گیا ہے کہ اسپیڈز بڑھ گئی ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کی ساری خیال رکھا جائے. سب نے ادھر بات کی, ہم بہت ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج سے. ابھی ریسنٹلی سندھ واز دی ہاٹسٹ پلیس, اور یہ ہمارا اپریل کا مہینہ واز دی ہاٹسٹ اپریل ان آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی سنس دا ٹائم دیٹ وی بین ریکارڈنگ ٹیمپریچرز. تو ہم ولنریبل بہت ہیں. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک نے ذکر کیا اباؤٹ فلڈز ان 2010 and 11. اگین فرام اے پوزیشن آف ایکسٹریم ڈراؤٹ ان 2010 وی ہیڈ اے فلڈ. اس سال پھر سے وی آر ان این ایکسٹریم ڈراؤٹ رائٹ ناؤ. وی ہیو سیویئر واٹر کرائسس. ہماری اریگیشن, ہمارا ایگریکلچر بہت سفر کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے فیئر کہ جی ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے اچانک کوئی فلڈ لائک سچویشن کیوں نہ ہو جائے, تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ ولنریبلٹیز ہیں جس کے لیے ہمیں ایک بہت اسٹرانگ ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ورکس آن دس. جب بھی ایسے کوئی ڈیزاسٹرز آتے ہیں اینڈ وی اسٹارٹڈ دیٹ. میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں, کافی لوگوں کو شاید پتا ہوں. دس آل اسٹارٹ opposition in the provincial assembly was the first party we brought in a private member's bill for disaster management, and at that time the federal government wanted because disaster management is I believe it's totally localized. I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to answer, they are the first response. Federal government wanted overall law. Provincial Assembly نے اس وقت الاؤ کیا through a resolution. They allowed the federal government to make that law, but وہ initiate یہاں سے اسمبلی سے ہوا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز نے کیا تھا after the 2005 earthquake. اور اس کے بعد اور سے اب تک کافی اچھے ڈپارٹمنٹ سارے صوبوں کے اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ جو ہمارے NDMA کا ادارہ ہے کافی بہتر ہو گیا ہے, but there is a lot of room for improvement. اور we are looking towards our friends in the World Bank not only to give us the resources but also to give us expertise in this. And I'm grateful the World Bank has been very helpful, چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, ہماری ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہوں, ہمارے اریگیشن کے ایشوز ہوں. کراچی شہر کے لیے اگین میں ادھر کراچی میں بیٹھے, we did a study with the World Bank back in 2015 and 16 called the Karachi Transformation Plan. We titled it that, and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amount required, that I believe it was initially a $3 billion estimate that we made. I think it's much higher. And this kind of money neither the provincial government nor the federal government can give. And that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming. At the same time, the Asian Development Bank has also been very helpful. And in Karachi, right now we've got the Karachi Neighborhood Improvement Project, which has been a huge success, and we're going to talk about it later today. We have a meeting. The Karachi the CLIF project, Karachi, I always forget the acronym for it, but again it's a extension of the KNIP project where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable. اور وہ سب ہم کام کر رہے ہیں with the World Bank. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم
जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. वील इंक्लूड फायर fighting and we'll include police emergency services with this, and it has to be done. Now we've got the platform. We took a long time getting here from here to making this a very viable solution for people. हमें ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए, and I'll like the rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. Rural areas में हमें obviously जो problems हैं एक्सीडेंट्स के, ट्रॉमा के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कराची में, आई डोंट नो इफ यू सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के साथ. हमारा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, अगेन वी डू नॉट ओनली cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost the entire Balochistan comes here when we have a problem. So हम कोशिश कर रहे हैं, but we need to work harder to come up to the expectations of the people, और इंशाल्लाह ताला हम ये कंप्लीट करेंगे. एक बार फिर मैं सारे अपने कॉलीग्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं. वर्ल्ड बैंक का पंजाब रेस्क्यू 1112 और मैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये माइलस्टोन आज अचीव किया है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. नीचे नीचे उतरते आप ये बता दें कि आप एक तरफ से मामला ठीक करना चाहते हैं और 2 हफ्ता भी नहीं हुआ, आपने एक जो IG लगाया, वो IG को बड़ी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उससे चार्ज हटा दो, तो अथॉरिटी आपकी चलेगी, हाई कोर्ट की चलेगी? अच्छा, देखिए, हाई कोर्ट के जो भी अहकामात हैं, हमें उनके वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी. ये इशू क्या है, देखें, IG इस वक्त हमने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है, इसलिए कि पुराने इंस्पेक्टर जनरल साहब को ट्रांसफर किया था फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के बाद, और टिल वी अपॉइंट द न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल IG थे उनको दिया था. कल ये इशू हुआ है, जहां तक मुझे पता है, और कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे. 2 बच्चियां वो गायब हुई थी. बाद में पता चला अंडर एज थी. इन्होंने शादियां कर ली जो कि हमारे कानून के मुताबिक, सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियां शादी. हमने ये लॉ पास किया हुआ है. शादियां पंजाब में हुई, एक उनमें से आ गई वापस, दूसरी के पेरेंट्स लाए. जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ. उसको पहले पंजाब में, लाहौर में ट्रेस हुए, हमारी पुलिस उधर गई, कोशिश की, वहां से वो निकल गए. वो KPK में इस वक्त है. कल कोर्ट में पहले तो जहां तक मुझे बताया गया, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया, और IG जो हमारे एक्टिंग IG थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए. मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था. अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते. और जो मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें. कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है. मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट. तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए. इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई, वो इस वक्त चल रही है. वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध. एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामुनासिब मेरे नज़र में था. और जैसे मैं कह रहा हूँ, पेरेंट्स की प्लाइट, पेरेंट्स के जो है दुख, उसका मुझे बेहद बिल्कुल, लेकिन वो KPK के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड
مل رہا ہے، اور ہم نے پولیس کے پی کے کی چیف منسٹر کو کہا ہے، پھر میں نے کل آئی جی کے پی کے اور ہمارے ایکٹنگ آئی جی کو کنیکٹ کرا دیا تاکہ وہ دونوں صوبے مل کے ریکور کر سکیں. Thank you so very much. آپ بیرون ملک علاج کرنے گئے ہو، کیا ایسی مطلب بیماری تھی جو یہاں پر علاج نہیں، کیونکہ جو اپوزیشن والے انہوں نے اس کو ایشو بنایا تھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو دوبارہ سرے میں اٹھایا جا رہا ہے ریسکیو کیا جا رہا ہے. اگر یہ بتائیں. اچھا، سب سے پہلے تو پتہ نہیں کس نے چلائی تھی، میرے خیال ہے آپ کا نام مجھے دیا گیا ہے کہ ہمیں تمہوں نے چلائی تھی. یار میرے ڈاکٹر کا بتا دو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کسی علاج ولاج کے لیے نہیں گیا تھا. اچھا میں نے جب وہ سنا، میں نے کہا میں کہوں گا کہ میں علاج کے لیے نہیں آیا تو آپ کہیں گے اچھا دیکھو کچھ ضرور ہے. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ صحت دیتے رہے. کوئی تکلیف نہیں ہے. میں علاج کے لیے نہیں گیا تھا، میں ڈیووس گیا تھا. ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار کسی صوبے کو بلایا گیا تھا آن دا سائڈ لائنز آف دا فورم کہ وہ آ کے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پیش کریں. اس سے پہلے مجھے اپنا پرسنل کام تھا، میں یونائٹڈ اسٹیٹس گیا تھا اور ادھر سے پھر میں ڈیووس میں 2 دن تھا یا 3 دن. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ سب سے یہی کروں گا، آپ بہت معتبر ہے، پتہ نہیں آپ نے کہا اپوزیشن کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو کہہ دینا اس طریقے سے بغیر کسی تصدیق کے. آپ اپنی جرنلسٹک سروس دیکھیں، اس لیے کہ اس کے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، ہر طرف سے فون پریشانی کی کہ پتہ نہیں کہیں نے تو وہ بیماری بھی بتا دی میری. Sir, with due respect, sorry we have to get the ribbon cutting ceremony. آپ کے سوال کا جواب تھا کہ ribbon cutting ceremony ہو جائے سے بات کر لیں گے. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں تو مہربانی کر کے تھوڑا سا آپ لوگ جو بھی تھا، میں نے آپ کا نام لے لیا، مجھے یہی بتایا گیا تھا. جی کراچی شہر میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صوبائی وزیر صاحبہ کے ہسبینڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا. اچھا 787 لوگوں کی لسٹ جو کور کمانڈر کی طرف سے دی گئی تھی ایپیکس کمیٹی کے حساب سے، اب تک ایک بندہ بھی آپ لوگوں نے گرفتار نہیں کیا. اور اب کچھ چل کے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید مشتاق مہر کا ٹرانسفر بھی اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکے. اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں، آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. تو یہ کیا معاملات ہے سر؟ اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی اس ملک میں بنی تھی جب نیشنل ایکشن پلان ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں بہت ڈسکشنز کرتے ہیں. اور ایسا کوئی جو آپ نے بنا لیا ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 787 میں نہیں کوئی بہن کے 786 کر دیتے یار، کم از کم ایک نکال دیتے تاکہ اچھا نمبر تو ہوتا ہے. کہ اپنی طرف سے نمبر بھی بنا دو. جو کہنے میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بیمار کر سکتے ہو تو پھر جو تم کہو یہ میں چپ کر کے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بجٹ 14 جون کو انشاءاللہ پیش کریں گے. جب آپ مطلب ہے کہ نمبر قابو میں نہیں آ رہا شکایت کے باوجود، تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ وفاق کی جو مشروطیت تو بازی میں رہیں گے مکمل ہوں گی؟ اور کیا ہم اپنے دیکھیں وفاق میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سندھ صوبے کے لوگوں کے حق کے لیے، چاہے وہ پانی ہو چاہے ہمارے فائنینشیل ریسورسز ہو، ہم بات کرتے رہیں گے اور سٹینڈ لیں گے. میں نے سٹینڈ لیا تھا پچھلے 3-3.5 سال، اس لیے ایک ناپسندیدہ شخص بنا ہوا تھا. ابھی بھی میں اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے سٹینڈ لوں گا. آخری سوال کر لیں کانگریس کر لیتے ہیں بات کریں ایک آدھ دن میں. ان کا جھگڑا ہو جاتا تو اسلحہ مان لیا تو باقی یہ خونی ہونے والا تھا. یہ آپ خود ہی فیصلہ کریں، میں نے تو نہیں کہا. ہم نے کراچی کے اندر I was not in کراچی، لیکن میں کر رہا تھا چیزیں کراچی کے اندر. ہمیں بہت اس لیے کہ 2-3 ایونٹس ہوئے تھے ٹیررزم کے، اور اس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ایک طریقے سے اگر آپ کرنا چاہیں احتجاج، ایک جمہوری احتجاج، آپ کو اجازت ہوگی. لیکن اگر آپ اشتعال انگیزی کریں گے، پہلے سے کہیں گے جلاؤ، گھیراؤ، مارو، توڑو، تو پھر حکومت اپنے کہتی نہیں مذاق نہیں بنے گا. الیکشنز کے لیے اس دن کے لیے ریلیکس ضرور کریں گے.
All right, ladies and gentlemen, we are going to be moving towards a ribbon. चीना से नवा खे ॿुधाईंदा हलूं वॾे वज़ीर सैयद मादरी शाह सूबे में रेस्क्यू सर्विस 1122 जो इफ़्तिताही तक़रीब करे छॾी आहे। इफ़्तिताही तक़रीब में सूबाई वज़ीर अज़रा पेचिहो ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई आहे। तक़रीब दौरान ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मादरी शाह चयो त रेस्क्यू सर्विस में शुरूआती तौर ते 230 एम्बुलेंसूं शामिल कई वेंदियूं। हुन चयो त 50 एम्बुलेंसूं कराची में कमु कंदियूं। जल्द सर्विस ॿियनि शहरनि में बि शुरू कई वेंदी। वाक़िया आगाह कयूं पिया। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मादरी शाह सूबे में रेस्क्यू सर्विस 112 जो इफ़्तिताह करे छॾियो आहे। इफ़्तिताही तक़रीब में सूबाई वज़ीर अज़रा पेचिहो ऐं ॿियनि शिरकत कई आहे। तक़रीब दौरान ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मादरी शाह चयो आहे त रेस्क्यू सर्विस में शुरूआती तौर ते 230 एम्बुलेंसूं शामिल कयूं वेंदियूं। हुन चयो त 50 स्टेशनूं एम्बुलेंसूं कराची में कमु कंदियूं। जल्द सर्विस ॿियनि शहरनि ॾांहुं पिणु शुरू कई वेंदी।